Pa za kraj da čujemo kakvo je mišljenje jedne organizacije koja se zove Srbi za Trumpa iz Čikaga. Imamo izjavu profesorke političkih nauka Olge Ravasi. Amerika, nažalost, prolazi kroz verovatno jedan od najmračnijih perioda u svojoj istoriji, što se evo i vidi kroz poslednji skandal, a to je upravo ovaj upad i pretres FBI u privatni posed i u privatnu kuću predsjednika Donalda Trumpa u Mar-a-Lago, koji se nalazi u Palm Beachu na Floridi. Pod okriljem Ministarstva pravde FBI je upao i napravio pretres po izdatom nalogu, a sve navodno u ime Nacionalnog arhiva, jer oni tvrde da je predsjednik sa sobom odneo materijale koji po završetku mandata pripadaju javnom domenu. Ali ono što je u stvari očigledno, i o tome smo i pre razgovarali, je da od 2016. godine pa i 2020. i naravno sada na snazi je jedan agresivni prevrat koji očigledno još uvek traje i ovo je samo još jedna u nizu taktika zastrašivanja političkih protivnika koji očigledno idu do te mere da su spremni na sve i ja bih čak rekla, uključujući i ono najgore, kako bi sprečili predsjednika Trumpa da se ponovo kandiduje, jer po svemu sudeći demokrate su toliko uplašene od Trumpovog ponovnog dolaska na vlast da od samog početka koriste sve državne agencije kao oružje protiv demokratski izabranog predsjednika, a i protiv njegovih pristalica. I posebno je mračno to što je sudija koji je odobrio ovaj nalog za pretres, pre svega pristalica i finansijski donator bivšeg predsjednika Obame, ali što je još gore, on je bio branilac zaposlenih koji su radili za Jeffreya Epsteina, osuđenog pedofila i trgovca decom. FBI nije provalio nikada u kuću pedofila Epsteina, niti u kuću Ghislaine Maxwell, koja je bila njegova najbliža saradnica i koja je učestvovala zajedno sa njim u trgovini decom. FBI ne upada u posed Huntera Bidena, sina predsjednika Bidena, na čijem laptop kompjuteru je nađeno mnoštvo toliko uznemirujućih snimaka koji uključuju trgovinu i korišćenje narkotika, prostituciju, korupciju svih vrsta, pa čak po onome što znamo do sada i pedofiliju. Tako da, nažalost, svedoci smo toga da Amerika, koja celom svetu drži moralnu pridiku o zakonima i o pravdi, sprovodi ono što se dešava zaista u najgorim zemljama trećeg sveta i u takozvanim banan republikama, i to je u Americi postala jedna tragična svakodnevnica, a to je upravo jedan totalitarni progon političkih protivnika, jer demokrate i političke elite, pre svega u dosluhu sa medijima i državnim agencijama, su se potpuno otuđile od slobodne i demokratske volje sopstvenog naroda i koriste i upregli su sve državne institucije u sprovođenju u stvari sopstvenog i, rekla bih, vrlo bolesnog interesa. Od države su napravili jednu sopstvenu megakorporaciju sa monopolom i jedinstvenim pravom na nasilje, a očigledno to nasilje se sprovodi protiv predsjednika Trumpa i protiv njegovih pristalica.